2026 प्रथम चंद्रग्रहण 3 मार्च रे पड़िबा पई जाउछि। 3 मार्च दोल पूर्णिमा दिन लागिबाकु जाउछि वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। एही चंद्रग्रहण 12 गोटी राशि उपरे विशेष प्रभाव पकेबाकु जाउछि। तेबे किंतु 6 गोटी राशि पई एही चंद्रग्रहण वरदान सदृश हेबा पई जाउछि। तेबे क्यों 6 गोटी राशि पाई एही चंद्रग्रहण अत्यंत शुभ हेबो एवं कौन सबु शुभ फल प्राप्ति करिवे एही 6 गोटी राशि रो व्यक्ति विशेष माने से संपर्क रे एही वीडियो रे आगो को जानिबा। वीडियो रे आगो को बढ़िया पूर्व छोट अनुरोध आपण मन जदि आम चैनल को नुआ आछुंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चिंत लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण क्यों राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य रे परिवर्तन आनिबो एवं कौन सबु एमानक जीवन रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु डेरी करिबानी वीडियोटी को आरंभ करिनेबा। देखंतु चलित वर्षर सबुठारु भयंकर एवं अद्भुत पूर्वक चंद्रग्रहण हेबा पई जाउछि। एही चंद्रग्रहण ठारु ग्रह नक्षत्र मानकर स्थान रे बड़ परिवर्तन घटिबा पई जाउछि। जहा फल रे राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मध्यरु 6 गोटी राशि पई चंद्रग्रहण वरदान साब्यस्त हेबा पई जाउछि। एमानकर जीवन पूरा पूरी बदलिबाकु जाउछि चलित वर्षर एही चंद्रग्रहण परठारु। काहेकि ना ग्रहण दोल पूर्णिमा रे पड़ुछि। एहा केतुग्रस्त चंद्रग्रहण हेबा पई जाउछि एवं एही ग्रहण सिंह राशि रे संगठित हेबा पई जाउछि। जेहेतु एही ग्रहण दोल पूर्णिमा दिन पड़िबाकु जाउछि आमे प्रथमे जानि नेबा आपण दोल पूर्णिमा केमिति पालन करिवे एवं केतेबेले पालन करिवे, हांडी छाड़ केतेबेले करिवे, आम ओडिसा रे केउ समय रे दृश्यमान हेबा चंद्रग्रहण, एही समय रे कोन सबु कार्य करिबा शुभ अटे एवं केउ सबु कार्य आदौ भी करिबा उचित नुहे, एहा सहित गर्भवती महिला माने कोन करिबा उचित से संपर्क रे प्रथमे आलोचना करिबा। देखंतु 3 मार्च 2026 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन घटिबाकु जाउछि चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। ग्रहण हेउ किंबा पराग एहार प्रभाव जीव जगत उपरे पड़िथाए, राशि नक्षत्र उपरे पड़िथाए, संपूर्ण पृथ्वी उपरे पड़िथाए। देखंतु चलित वर्षर एही चंद्रग्रहण संपूर्ण भाबरे दृश्यमान हेबा सहित संपूर्ण ओडिसा रे मध्य दृश्यमान हेबो एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़िबा पाक निषेध मध्य करा जिवो। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ करा जायथाय। एही समय को सूतक समय कुआ जाए। देखंतु 3 मार्च मंगलवार प्राय 6:20 रु पाक निषेध करा जिवो एवं सेही दिन संध्या 6:47 पर्यंत पाक निषेध रहिबो। एही समय मध्य रे आपण संपूर्ण रूपे भोजन देवनीति एवं रोषेई बारण करा जायछि। एही दिन 6:20 पूर्वरु खाइबा काम सारी देबा भल एवं देवनीति सारी देले मध्य भल। 6:20 परे देवनीति बंद रहिबो, अन्न भोजन करिवे नाही। ग्रहणर सूतक काल न सरिया पर्यंत आपण कौनसी शुभ कार्य मध्य करिवे नाही। किंतु एही सूतक काल शिशु, रोगी, वृद्ध लोक मानक पई पालनीय नुहे। ग्रहण लागिबा समय हेउछि 3 मार्च 2026 मंगलवार दिन 3:20 रु आरंभ होई संध्या 6:47 18 रे ग्रहण समाप्त हेबो, मोक्ष प्राप्ति हेबो। एही विरल चंद्रग्रहण महाकाश रे प्राय 3 घंटा 27 6 पर्यंत संगठित रहिबो। एही 3 घंटा 27 रो ग्रहण समय रे विशेष भाव रे गर्भवती महिला माने बाहर को जिबा निषेध। ग्रहण दर्शन करिबा मना एमानक पई। गर्भवती महिला ग्रहण समय रे गोटिए नड़िया को कोल रे धरी सोइले बा बसिले गर्भजनित कष्ट दूर होइथाय बोली मना जाए। देखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार
ବାର ଗୋଟି ରାଶି ଚକ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 6 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଚମକ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମେଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ଖୋଜୁଥିଲେ ବିବାହର ଯୋଗ ଫିଟୁଅଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସାଥ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରମୋସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି ଜମି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଗ୍ରୋଥ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରମୋସନର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ ନୂତନ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
भाग्य साथ देव अटकी रहिथिबा काम सहजरे होइजिवो। शिक्षा क्षेत्र में उन्नति हो पारे। पितामातांकर आशीर्वाद आपनको मिलिबो। किछि नूतन वस्तु आपण किनि पारंती। गाड़ी जमी इत्यादि ऋण थिले सेथिरु मध्य आपण मुक्ति पाइबे। षष्ठ भाग्यशाली राशिटी होछि मीन राशि। एही चंद्रग्रहण परे आपणकर भाग्य पूरा पूरी बदल। विभिन्न दिगरु साहाय्य मिली पारे। आपणको अर्थ आपणको मिली पारे। आर्थिक समस्या दूर होइजिवो। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आय वृद्धि घटिबो। इनकम आपणकर बढ़िबो। आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करबाकू भाभी पारंती। कर्म क्षेत्र रे उन्नति हेबो। प्रमोशन मध्य मिली पारे। नूतन चाकरी प्राप्ति मध्य हेबार किछि ऑफर आपणको आसी पारे।